Ano? One! Ano na, kuwang siya na life jacket nyo. Uli. Wala na lang, left jacket Ito, doon. ano? Ano ngayon? Ulit, jacket. Ikaw na. 1, 2, 3! 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 11, last number, sir! 12, the last number. Ay, ikaw may commander na, ikaw may one. Ano? 1, 2, 3! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikaw, bye-bye. 12. Sige, The last tawag. number. Bridge. Okay, sige. Okay. All crew is accounted for. Waiting for instruction. Okay. Okay, proceed to the designated life raft station. Okay, copy. Kinsa tong starboard, sa port side. Asa sugay, kuan. Diri ka. Uy, Life wrap. Miko. Ito mo, Bikas. Lipat ka sa kay Starport. Stoy. Uy! Ikaw dik. Dikoy! Dikman. Ay. Ikaw GM magkuan. Pagsaka ikaw unang mag-instruction ka. Saka. So, ang taga makina adto sa kuan na, starboard. Sige, ang taga deck sa Basta ang port side. Port side na. Okay, paspas. Okay, digil mo. Demonstrate. Sige kapit. Awad ramik. So this is the live prop. So we'll use manual release. So let's turn this one. Paluwagan. And then if luwag na, hagbong na siya. And then this one is for mo inflate siya. Pag bahagbong niya, mabira siya. And then if may inflate na siya, so kaniya maputulan ni siya. So, what is it? And then this one, if wala ta sa manual nga